Hello, we're eating Jollibee. Oh. Nagsasalita ka din. Yummy. Dapat nagsasalita ka, hindi puro kain. Bakit ba naman, Kyrie? Ay, Kyrie. Bakit ba naman ikaw? Ha? No. Yum, 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 yum. Mm. Pengi naman, kuya. Dapat nagsasalita ka ng ano, Kyrie. So crispy. So crispy. Nagbablog siya. Oh. Tito Jed, oh. Nagbablog siya. Nagbablog siya. Nagbablog siya. Mm. Mm. Ah. Diba mo chicken? Grabe. Mm. Ah, Ako na, uy! Yuck! naka-video ba? Hindi lang yata. Sarap, guys. Sarap ba, guys? Yummy. Spaghetti. May spaghetti dyan. May ano. Kain na. Knife. Ano ito? Mas buto ito? Ah, gravy. Ha? Gravy. Gravy pa daw. Gravy pa daw, Dad. Wala na. Bakit na ba? Grabe. Daming kanin, ah. Kumain ka. Ay, hindi pa nababawas yung kanin mo. Oh. Baka na pa. Kain na, Kalel. Kalel. Kain na, Kalel. Kalel, Kalel. Kain na, yan. Wala na madedi yung isa. Baby ko to na.
kanin mo, wala pang bawas. Ah. Sabi yung ulam mo. Ay. 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 Pa rice? No, gravy. Ha? Gravy. Ah. Ano ba? Crispy. Tumaanghang mo, man. Pagpatungin mo yung dalawang ano, yung dalawang cup na walang laman. Man. Tumaanghang mo. Hello? Ay. Nang form? Nang form? Ah, sige, sige. Ah, sige. Ah, sige. Babayaran na lang. Nakapunta kayo sa patay. Oh. Ha? Ah, nandun? Oops. Bye-bye. Ah, nandun si